Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Yuk kita murojaah dulu surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha fa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kita lanjutkan hafalan surat Al-Fajr ayat 17. Mu'allimah contohkan untuk cara membacanya. Kalla balla tuhrimunal yatim. Nampak bedanya ya? Nah, dari mulai kalla la bacanya dipanjangkan 2 harokat ya, bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kalla ada tasdid, jadi kita tekan dulu atau kita tahan dulu. Kalla balla, ini juga sama, panjang 2 harokat ya, ada tasdid jadi ditahan dulu. Balla balla tukrimunal mu juga dipanjangkan 2 harokat membacanya ya. Wawu sukun dipanjangkan 2 harokat. Tuhrimunal, nal al ini alif lamnya dibaca jelas. Jadi tuhrimunal yatim, yatima karena wakof berhenti di
akhir ayat, maka kita wakafkan jadi yatim. Tim ini dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Jadi tukrimunal yatim. Nah, kita coba ulang. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali lagi. Kalla balla tukrimunal yatim. Selanjutnya ayat yang ke-18. Bacanya wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Wala la dibaca panjang 2 harokat. Wala tahadduna. Ada tasdid, jadi kita tahan dulu, kemudian ada fathah panjang, maka bacanya dipanjangkan 6 harokat. Tahadduna, tahadduna, du, tahaddu, panjang 6 harokat. Jadi kita tahan dulu, kemudian kita panjangkan. Wala tahadduna ala la, ada fathah yang berdiri, maka juga panjang 2 harokat, dibaca panjang 2 harokat. Ala ta'amil, ta'amil, a yang diikuti alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Ta'amil, mil, jelas dibaca mil, ya, alif lamnya dibaca jelas. Ta'amil, miskin, miskin. Ini dibaca 2 sampai 6 harokat di akhir ayat. Diwakafkan jadi ta'amil, miskin. Ya, karena diwakafkan jadi ini tidak dibaca miskin. Kita ulang. Wala tahadduna, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali lagi kita sambung semuanya ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi seperti itu. Selanjutnya pelajaran sains Al-Qur'an ya. Nah, untuk pelajaran sains Al-Qur'an kita masuk Iqra 6 halaman 222. Tentang apa? Coba perhatikan. Tentang bacaan samar. Nah, yuk sebelum kita mengaji, membaca Iqra-nya, kita baca basmalah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba perhatikan di sini. Ada huruf nun mati atau fathah tain, kasroh tain, domah tain bertemu dengan salah satu huruf ini. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, son, bo, to, zo, fa, kof, kaf. Maka dibaca samar atau kabur. Ingat, nun mati atau fathah tain, kasroh tain, domah tain ya. Apabila ada huruf ini, ada tanda ini, bertemu dengan salah satu huruf ini, yang 15 ini, maka kita baca dengan samar. Ya. Nah, contoh. Di sini ada ketika bertemu dengan huruf ta. Bacanya disamarkan. Mana? Nih, lihat pada bacaan anta. Nun mati bertemu dengan huruf ta, maka dibaca samar. Bacanya tidak anta, tidak seperti itu, tetapi kita samarkan. Anta, anta. Ya, di sini sudah di kotak warna ditandai dengan kotak warna hijau, berarti harus disamarkan. Anta. Ya. Selanjutnya, juga kita temui nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, dibaca samar. Wa antum. Wa antum. Ya. Wa antum. Tutla. Tutla. La ada fathah berdiri. Fathah berdiri ya. Maka dipanjangkan 2 harokat. Tutla. Jadi wa antum tutla. Nah, seperti itu. Selanjutnya baris yang ketiga. Coba perhatikan yang baris yang ketiga. Ya. Jannatin tajri. Nah, ada nun, di atasnya ada tasdid, maka kita tahan dulu. Dan ada fathah berdiri, maka kita panjangkan 2 harokat. Jannatin. Ya. Jannah. Nah, panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada diwarnai warna hijau. Nah, berarti harus dibaca samar dan berdengung. Mana? Nah, perhatikan di sini ada kasroh tain yang bertemu dengan huruf ta, maka juga dibaca samar dan berdengung. Ya, nih ada kasroh tain bertemu dengan salah satu hurufnya huruf ta, maka disamarkan dan berdengung. Jadi bacanya jannatin tajri. Taj dipantulkan, tajri. Ri dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya min tahtihal anharu. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, dibaca samar dan berdengung. Min tahtihal anharu. Hal. Halnya jelas, alif lamnya jelas ya. Kemudian an juga jelas, an. Haru ada fathah berdiri panjang 2 harokat. Bacanya min tahtihal anharu. Ini khalidina fiha abada. Kho ada fathah berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Di juga dipanjangkan 2 harokat, ya, sukun.
khalidina fiha. Fi juga panjang 2 harokat. Ha juga ha-nya diikuti alif, juga dipanjangkan 2 harokat. Fiha abada, karena wakof jadi bacanya abada. Ya, kita ulang dari sini. Khalidina fiha abada. Nah, seperti itu. Nah, coba anak-anak Malimah praktekkan di rumah ya. Coba baca yang di baris selanjutnya yang di bawah. Nah, anak-anak Muallim semuanya, sekarang kita belajar tentang adab. Kemarin kita sudah mempelajari adab dan tata cara berwudu. Nah, semuanya masih ingat kan? Sekarang kita belajar tentang adab dan tata cara sholat. Di dalam menjalankan sholat, ada rukun-rukun yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang rukun-rukun sholat. 1. Niat. Niat sholat kita baca di dalam hati. Jadi ketika kita sholat, mengawalinya dengan niat, dan niatnya itu di dalam hati kita. 2. Takbiratul ihram. Saat kita mengangkat tangan dan membaca Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Dan saat kita melafalkan Allahu Akbar, itu disertai dengan niat di dalam hati. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau kita mampu berdiri, wajib kita sholat dengan berdiri. Tapi kalau tidak mampu, boleh dengan duduk dan seterusnya. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu adalah tenang atau berhenti sejenak. Yang keenam, i'tidal. I'tidal adalah kita berdiri setelah ruku, itu disebut i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Sujud ada 2 kali dalam 1 rakaat dan dengan tumak ninah juga. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, membaca salam yang pertama atau biasanya kita salam yang ke kanan sambil noleh ke kanan. Yang ke-13, tartib. Apa itu tartib? Tartib itu berurutan. Jadi harus berurutan. Dari berdiri, kita ruku, berdiri lagi i'tidal, baru sujud. Nggak boleh dari berdiri langsung sujud, melewati rukun,
ruku itu nggak boleh. Nah, sekarang kita praktek, kita tengok video praktek sholat berikut ini. Kita sekarang akan praktek sholat sunnah duha. Baik, ini mu'allim bawa sajadah ya. Kita bentangkan sajadahnya ya. Oke, baik. Tengok nanti mu'allim akan praktek sholat gerakannya seperti apa. Bagaimana nanti cara mengangkat tangan, bagaimana nanti mu'allim ruku, bagaimana mu'allim nanti sujud, ya. Mungkin perlu mu'allim sampaikan cara mengangkat tangan atau ruku atau sujud. Kalau pertama, kalau kita takbiratul ihram mengangkat tangan, tengok mu'allim ya. Jari-jari jangan terlalu rapat, agak renggang, luruskan dengan daun telinga. Nah, ya. Tahu anakku? Nah. Kemudian turunkan ke dada, pas. Di atas pusat, pas dada, ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Jangan begini, tapi begini. Ya. Yang kedua, ketika kita ruku, punggung kita lurus. Nah, ini lurus. Tangan pegang lutut, lurus. Ya, lurus begini. Ya. Jadi punggung lurus, tangan pegang lutut, kepala saya punggung lurus. Ya. Kemudian ketika kita sujud, apa yang harus dilakukan ketika sujud? Pertama, kening bersama ujung hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Tengok mu'allimnya. Nah. Baik, kita mulai praktek sholat sunnah duha. Mu'allim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lupa doa. Maklum. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Muhalimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.